Ito naman parang sa ano sila, parang isla to eh. Patna o Pion. Oh, Pion. Galing mo. Ano tong ina-harvest nila? Parang tea or anong tawag dito? Oh, tea. Ayan o. Tamsoy. Sa Tamsoy pala to eh. Tea. Tamsoy. Tamsoy. Napunta na ako sa Tamsoy. Ayan o. Kaya parang totoo talaga oh. Oh. Green tea. Yung inaano nila sa Tamsoy. Ayan, Tamsoy. Lugar yun. Ayan. Tutuloy natin to. Dito. Isa-isay natin. Gold door na lang.